श्रील प्रभुपाद चरण निजक समर्पित करी कृपा व्याख्या करी आज आमे चरित्र विषय किछि पाठ करिया तबे महाराज पृथु जे कि विष्णुकर सत्तावेश अवतार थिले तेणु तांकर जहा अन्य कीर्ति कथा से तो भगवान ठारू अन्य भक्तिर वर प्राप्त होइथिले तेणु तांकर से कार्यकाल बा जति समय धरा पृष्ठ थिले किभଳି कटैछंती से कथा वर्णना होउछे तेबे मत्र मुनि कहउछंती आमे केतेरु आरंभ कले माताजी श्लोक 11 ते मत्र मुनि कहउछंती गंगा जमुना और नदी नदयोर अंतर क्षेत्रे आबसन आरब्धान एव भूभुजे भुगान पुण्य जिहाशया मत्र मुनि कहउछंती जे ये पृथु महाराज गंगा और जमुना नदीर मध्यवर्ती पवित्र प्रदेश रे बास करुथिले महाराज पृथुंग प्राकृत जीव सदृश निजक प्रकाश करी जे परि पुण्य क्षय करबा उद्देश्य रे प्रारब्ध कर्म लब्ध भोग्य वस्तु मात्र भोग करबा को लागिले अर्थात से प्रारब्ध कर्म समूह को भगवान को अभिप्रेत जानी गहरणर सहित यथायोग्य स्वीकार करबा को लागिले एठी कहा जाउछि जे निजको प्रकाश करी से निज पुण्य क्षय करबा उद्देश्य रे प्रारब्ध कर्म लब्ध भोग्य वस्तु मात्र भोग करबा को लागिले यार अर्थटा कोन यार अर्थ कोन हरे कृष्ण के कहबे हरे कृष्ण प्रभु आउ थरे प्रभु कहंतु आउ थरे ना पाठ पढ़ंतु एठी अनुवाद पढ़ंतु अनुवाद श्लोक 11 रो अनुवाद पाठ करंतु 11 रो अनुवाद हरे कृष्ण समस्त को मोर दंडवत प्रणाम अनुवाद महामुनि मैत्रेय विदुरंकु कहिले ओ प्रिय विदुर गंगा और जमुना नदीर मध्यवर्ती पवित्र प्रदेश रे पृथु वास कले से अतुल ऐश्वर्यशाली होइथिबारु तांकर मने हेउथिला जे सेही ऐश्वर्य से पूर्व जन्म कर्मर प्रारब्ध हेतु प्राप्त होइछंती एवं सेही पूर्व जन्मर पुण्य फल को उपभोग करी क्रमागत भाबे क्षय करी चलिछंती हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम ओ आपणकर एभଳି अछि हमर अनुवादटा अलगा प्रकार टिके अच्छा तेणु गंगा जमुना नदीर मध्यवर्ती से प्रदेश रे बास करी महाराज पृथु प्राकृत जीव सदृश निजको प्रकाश करी जेपरी पुण्य क्षय करबा उद्देश्य रे प्रारब्ध कर्म लब्ध भोग्य वस्तु मात्र भोग करबा को लागिले पुण्य क्षय करबा उद्देश्य रे प्रारब्ध कर्म लब्ध भोग्य वस्तु मात्र भोग करबा को लागिले तबे ये जो जहा किछि मनुष्य जीवन रे आसिकी पहुंचे ए सब तार प्रारब्ध आ जहा क्रियमाण करूची ताहा संचित होउची पर जन्म को तबे एठी प्रश्नटा मोर थिला जे ई जो पुण्यटा की भली क्षय होउची पुण्य क्षय होउची की भली ना व्यक्ति जेतबळे जे भली अर्थ उपार्जन करे से भली पुण्य उपार्जन करे अर्थ उपार्जन करी कोन करे ना अर्थ को अर्थर सदुपयोग करे ठीक से भली ये पुण्यर गोटे सदुपयोग करे कारण पुण्य द्वारा अन्य ऐश्वर्य जहा किछि तुम आगे उपस्थित हबो एटा पुण्य प्रभाव तेणु जार पैसा अच्छी तार पैसा प्रभाव रे से भली जिनस उपस्थित हबो तार सदुपयोग आ दुरुपयोग ये दुईटा जिनस रहुछि तेणु ठीक
ଏଇଭଳି ମହାରାଜ ପୃଥୁ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଥିଲେ ସେ ଭାବିଲେ ସେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁଯାୟୀ ମତେ ମିଳୁଛି, ଠିକ ଅଛି, ତେବେ ତାର ସେ ସଦୁପଯୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ କୁହାଯାଇଲା କର୍ମାଣି ନିର୍ଦହତି କିନ୍ତୁ ଚ ଭକ୍ତି ଭାଜମ, ଅର୍ଥାତ କର୍ମ ସମୂହ ଯାହା କିଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ ଥାଏ ତାକୁ ଯଦି ଭକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଦିଆଗଲା ତାହେଲେ ଏ କର୍ମର ବୀଜଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇ ବା ସକାମ କର୍ମରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତିର ରୂପ ନେଇଯାଏ। ତାପରେ ଏଠି କହୁଛି ଆରବ୍ଧବାନ ଯୋଉଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ କୋଉମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ନା ମୂଢ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୂଢ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କରିଛି, ମୋ କରିବାରୁ ଏସବୁ ମିଳୁଛି ନା, ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ କରୁଛି ଏଇ ଘର ଦ୍ୱାରା ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ। ସେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ସେଲକାର କହିଲା ଭଳିଆ ଦେଖ ନେତ୍ର ଯାହା ଚଉଦିଗର ସେ ସବୁର ଅଟଇ ମୁଁ ଅଧୀଶ୍ୱର। ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ବଶତଃ, ଏକାକି ସେଠି ଜନଶୂନ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ କବିତାଟା ଲେଖିଥିଲେ, ତାକୁ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ଯେ ଦେଖ ନେତ୍ର ଯାହା ଚଉଦିଗର, ମୁଁ ଯେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛି ସେ ସବୁର ଅଟଇ ମୁଁ ଅଧୀଶ୍ୱର। ତେବେ ଏଇଠି କଣ କୁହାଗଲା ନା ବାସ୍ତବିକ ଏସବୁ ଜିନିଷଟା ନିଜର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁଯାୟୀ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରାରବ୍ଧ ବା କ୍ରିୟମାଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରାଉଛି କିଏ? ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ହଉଛି। ତେବେ ଭଗବାନ ୟାର ଅଲ୍ଟିମେଟ ନିୟନ୍ତ୍ରକ, ଯାହାକୁ ବି ଆମେ କହୁଛେ କଣ ବିଷ୍ଣୁ। ବିଷ୍ଣୁ ଅର୍ଥ ନିୟନ୍ତ୍ରକ, ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥ ନିୟନ୍ତ୍ରକ, ବିଷ୍ଣୁ ଅର୍ଥ ସର୍ବବ୍ୟାପକ। ତେବେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହଉଛନ୍ତି ଏସବୁର କର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ କେହି ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ରେ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ଯାହା କିଛି ପୁଣ୍ୟ ବା ପ୍ରାରବ୍ଧ ଥାଏ ତାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିରେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେମାନେ ତାର ସଦୁପଯୋଗ କରି ତାର ଭକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ସଂସିଦ୍ଧି ହରିତୋଷଣରେ ତାର ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଅବଜାନନ୍ତି ମା ମୂଢା, ଅର୍ଥାତ ଯୋଉମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ମୂଢ, ଯୋଉମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ଅମୂଢ। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କୁହାଗଲା, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉଦାହରଣ ପ୍ରପାତ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏଭଳି ବିଚକ୍ଷଣ ଥିଲେ, ଏପରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ତ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଭଗବାନ ବୋଲି। ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱାତ୍ମକଂ କୃଷ୍ଣଂ ଭକ୍ତ ରୂପ ସ୍ୱରୂପକଂ ଭକ୍ତାବତାରଂ ଭକ୍ତାଖ୍ୟଂ ନମାମି ଭକ୍ତ ଶକ୍ତିକଂ। ସେ ଭକ୍ତ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ, ଭକ୍ତ ବୋଲି ସେ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେ ଏକ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ନିରୂପଣ କଲେ ଯେ କଳି ଯୁଗରେ ହିଁ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ନିଜକୁ ଛପେଇକି ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଲୁଚେଇକି ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ, ସୁଦ୍ଧା ଶ୍ରୀ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାହା ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏକ ସାଧାରଣ ମାନବ ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୁରୁ ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏ ତ ଭଗବାନ କଥା ଗଲା, ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କାହିଁକି ମଣିଷ ଜ୍ଞାନ କରିବ ନାହିଁ? କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। गुरु आचार्य होचंदी भगवान कर प्रतिनिधि, तो सेथि लगी तांको भी से साधारण मनुष्य माने भगवान कर पदारविंद रे से स्थान पाई सारी थांती। तेणु जेहेतु से भगवान कर पदारविंद भगवान का प्रतिनिधि, तेणु भगवान कथा से मुखरु ही आसे।
ତେଣୁ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ମାନବ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ନିତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ। ହଁ ଠିକ କଥା। ତେବେ ସେମାନେ ହେଲେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ସଂଜ୍ଞା ହେଲା ଯିଏ କି ମଣିଷ ରୂପ ନିଏ, ସକାମ କର୍ମରେ କେହି ତ କେହି ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, କେହି କେହି ସକାମ କର୍ମରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସକାମ କର୍ମ ଅର୍ଥାତ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ସେମାନେ ସେଥିରେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାର ଅବତାର, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହେଲେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ମଝିରେ ରହନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆମର ଏଇ ସାଧାରଣ ଜୀବର ବା ଭୌତିକ ବିଷୟଭାଗୀ ଜୀବର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଉ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସେମାନେ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଜଗତରେ କିଛି ନଥାଏ, ଜଗତରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନଥାଏ, ଜଗତରେ କେବଳ ଥାଏ ତାଙ୍କର, ସେ ଯୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତି ସବୁଆଡେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସର୍ବଦା ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସେ କେବେ ହେଲେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ। सर्वत्र स्खलिता देश सप्तद्वीपैक दंडवत, अन्यत्र ब्राह्मण कुलात अन्यत्राच्युत गोत्रतः। महाराज पृथु सप्तद्वीपवती पृथ्वीर एक छत्र दंड मुंड विधाता सम्राट थिले, ताहांकर आज्ञा सर्वत्र ही अप्रतिहत थिला। केवल मात्र ऋषिकुल जात ब्राह्मण अच्युत गोत्रीय वैष्णव गणक उपरे से कौन सी आधिपत्य विस्तार करू नथिले। एठी कौन कहला, ठीक जेभली ये गुरु आचार्य साधारण पदवाच्य नुहंती, तेणु जहा किछि आमर जो धर्म पद्धति अछि, से धर्म पद्धति रे ये जो अच्युत गोत्रीय वैष्णव बा ऋषि कुलजात ब्राह्मण माने तार अंतर्भुक्त नुहंती, कारण सेमाने संपूर्ण भगवान ठारे युक्त हो जाइतांती। आपण माने जानिथिबे ये जो देशर आमर संविधान नियम कानून का पे सब लागू हुए, ये साधारण लोक मानक पई, जो माने आईएएस स्थिति रे अछंती सेमानक पई रिलैक्सेशन अछि। आउ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो माने देश पई संपूर्ण उत्सर्गीकृत बोली कहा जाए, यदि मोटा अंकर दरमा नियंती, सेमानक पई एटा प्रযোज्य नुहे, सेमानक पई ए जिनस प्रযোज्य नुहे। ठीक से बड़ी सेमाने ए जो अच्युत गोत्रीय वैष्णव गण बा ब्राह्मण जो माने ऋषिकुल जात ब्राह्मण, यथा आमर प्रथम किए आसिले, ब्रह्मा आसिले, ब्रह्मा ठू 7 जन ऋषि आसी, से वैष्णव किए से आसिले, वशिष्ठ जने ऋषि ब्राह्मण, तांका पुत्र शक्तिमुनि ब्राह्मण, तांका पुत्र पराशर ब्राह्मण, तांका पुत्र व्यासदेव ब्राह्मण, तांका पुत्र सुखदेव ब्राह्मण। ये गोटे परंपरा, एमानक पे नियम कानून किछि लागू हुए नाही। ये जो जहा किछि क्षत्रिय उचित जो धर्म साहाय्य रे सेमाने पृथु महाराज पृथ्वी को शासन करुथिले, सेमाने ए शासन रो अंतर्भुक्त नथिले, ए नियमटा तांक प्रति लागू नथिला। एठी कहा जायछि सप्तद्वीप साधारणतः 7टी विराट द्वीप महादेश को बुझाए। एटा प्रपा देशंती एशिया यूरोप ए 7टा, किंतु 7टा द्वीप सेटा आमे तो एटा को कहि परिबानी भूल बोली, किंतु 7टा द्वीप हला कोन ना जम्बू द्वीप,
जम्बूदीप, प्लक्षद्वीप, साल्लोळी द्वीप, कुशद्वीप, क्रंशद्वीप, आ गोटे हला शाकद्वीप एवं पुष्कर द्वीप, एभली 7टी द्वीप। ये 7टी द्वीपर विवरणी आउ अधिवासी एमान कथा पंचम स्कंधरे आलोचना हब। तेबे ये जो जिनसटा ये प्रपात कहते अर्थात ये आम जी जानचे जे सारा पृथ्वीर जड़े एकछत्र शासक थिले किए से ना पृथु महाराज हूँ बा युधिष्ठिर महाराज हूँ, ये माने समस्ते एकछत्र बा अजात शत्रु अर्थात सारा पृथ्वी को एमाने गोटे नियम रे शासन करुथिले, अलग अलग नियम नथिला। सब जेतेबेले पांडव माने राजस्व यज्ञ निमित्त चतुर्दिग को गले, गोटे दिग को अर्जुन गले, गोटे दिग को भीम गले, गोटे दिग को नकुल गले, आ गोटे दिग को सहदेव गले। तबे 4 द्वीपर गोटे अच्छी जे गोटे मिले कौन सेटा कह जाए चंडाल राज्य। चंडाल राज्य कहा कह जाए ना चंडालंकर कर्तव्य कौन कि कहि परिबे कि चंडाल माने कौन करंती? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आमर जो अच्छी चंडाल मानकर जो शव दाह काम से माने तांकू निजोग करा जाए, नले जो आमर जो पशु मरी जाती तांको चमड़ा बाहर करा जाए, से काम भी करती से माने बहुत निम्न स्तर काम करती। चांडाल माने कुकुर मांस भोजी, चांडाल माने कुकुर मांस भोजी। तेबे पृथ्वीर एमती अनेक देश अच्छी, भारत रे मध्य गोटे राज्य अच्छी से माने कुकुर मांस खाती, तांकर प्रिय सेटा सेटा को राज्य? नागालैंड। नागालैंड। नागालैंड सेठी समाने सब कुकुर मांस। तेणु ये माने महाभारत रे आपण विवरण सारा पृथ्वीर विवरणटा जेतेबेले सेमाने जाइछंती राजस्व यज्ञ रे समस्त राजा को निमंत्रण करिया पई से आफ्रिका यूरोप सब आडे बुली छंती, को आ सब लक्षण भी वर्णना हेची। तबे एठी पृथु महाराज ये जो शासन करछंती गोटे नियम द्वारा ताको एठी कहला गला ब्रह्मावर्त बोली। ब्रह्मावर्त नामक भूखंड रे वास करुथिले। ए ब्रह्मावर्त येटा हला कोन ना ए ब्रह्मावर्त जोटा कि आमर एठी कोन कहा गला ना ब्रह्मावर्त जोटा गंगा आउ जमुनार मध्यवर्ती स्थान बोली एठी कहा जायछि। पूर्व श्लोक रे कहा गला कोन ना गंगा जमुनार नद्योर अंतरा क्षेत्र आबसन, गंगा जमुनार मध्यवर्ती स्थल। ताहले सेटा जदि ब्रह्मावर्त माने सेठी वास करथिले, किंतु से राज्यर नाम थिला ब्रह्मावर्त। अर्थात सेतेबेले भारत वर्ष बोली नाम नथिला। तेणु तापरे अस्खलित शब्द गोटे व्यवहृत होइछि। समग्र पृथ्वी रे राजांकर आदेश को कहीं अवमानना करते, अर्थात स्खलित नथिला, कहीं नियम स्खलन करनथिले, अर्थात लंघन करनथिले। एभली पृथु महाराज एभली प्रिय थिले, किंतु से आदेश साधु व्यक्ति बा अच्युत गोत्र वैष्णव मान लागू हो नथिला। भगवान को एक नाम अटे अच्युत। से श्रीमद भगवत गीता रे अर्जुन भगवान को अच्युत नाम रे संबोधन करछंती। सेनर उभर मध्य रथं स्थापय में अच्युत, ताहाको अच्युत कहा जाए। जहांकर केबे हेले कोनोसी प्रकार परिस्थिति पतन हुए नाही, से होछंती भगवान अच्युत। न च्युत इति अच्युत, कारण से केबे हेले भूत प्रेत गुण मान द्वारा मोहित बा प्रभावित होते नहीं। सेतेबेले जीव
ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ତାହାର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି ବା ଭୌତିକ ଜଗତରେ ପତିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଚ୍ୟୁତ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଚ୍ୟୁତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ତାର ସମ୍ବନ୍ଧ କଥା ସେ ଭୁଲିଯାଏ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ ବା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏକ ଜୀବ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ତାର ସମ୍ବନ୍ଧ କଥା ଭୁଲିଯାଏ ଏବଂ ଦେହଧାରଣାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଯେଉଁ ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ସେହି ଦେହ ବା ଯୋନିର କଥା ସେ ଭାବେ ତଦନୁଯାୟୀ କ୍ରିୟା କରେ ତଦ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସେ କ୍ରିୟା କରେ। ଏକଦା ଇନ୍ଦ୍ର କଣ କରିଥିଲେ ନା ଶୁକର ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଶୁକର ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ଯେମିତି ଶୁକରଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏଭଳି କରି ସେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବାର ଗଢି ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ତୁମେ ଆସ ଫେରି ଆସ। ନା କୁଆଡେ ଯିବି ନା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା। ନା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ହେଠି କଣ ଅଛି ନା ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଅପ୍ସରା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅମୃତ ଅଛି ନନ୍ଦନବନ ଅଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଅମୃତ ନାଇଁ ସେଠି ଏଭଳି ପଙ୍କ ଅଛି କି ଏଠି ବିଷ୍ଠା ଅଛି କି ସେଠି ଯୋଉଟା ଆମର ଏଠି ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଏ ଜିନିଷ ଅଛି ଯଦି କହ ମୁଁ ଯିବି ସିଆଡେ। ବ୍ରହ୍ମା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେ କହିଲେ ଆରେ ଇଏ କଣ ଏମିତି କଥା କହିଲାଣି। ଅର୍ଥାତ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଯୋନି ଗୋଟେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ହେଇଯାଏ ନା ତା ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିଟା ଭୁଲିଯାଏ ସେ ଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଇଏ ଯୋଉ ପରିବାରଟା ଏଠି ଗଢିଛି ବିରାଟ ପରିବାରଟେ ଗଢିକି ପଙ୍କରେ ଲଟପଟ ହଉଛି ୟାକୁ ଇଏ ଏମିତି ଯିବନି ତାକୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସେ କମଣ୍ଡଳରୁ ଜଳ ବାହାର କରିକି ସେ ଯୋଉ ତାର ଅନେକ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ସେ ପତ୍ନୀ ଗୁଡାକୁ ଆଗ ମାରିଦେଲେ ଆଗ ତାଙ୍କ ପିଲା ଗୁଡାକୁ ମାରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଟିକେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଗଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଆସିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସେ ବା କଣ କରିପାରିବ। ତାପରେ ତାର ପତ୍ନୀ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ପତ୍ନୀ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କିଛି କରିପାରିବେନି ନା। ସେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି କ୍ରନ୍ଦନ କରିକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଲା କଣ ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ତମେ ପରା ଇନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର୍ଗର ଇନ୍ଦ୍ର ତମେ ବୁଝିପାରୁନ। ନା ମୁଁ ବୁଝିବି କେମିତି ମୋର ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯାହା ମୋର କାୟ ମନ ବାକ୍ୟ ମୋର ପିଲାପିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କ ଭରଣ ପୋଷଣ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦିରେ ମୁଁ ମୋର ସମୟ କାଟୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି ଇନ୍ଦ୍ର ବୋଲି। ନା ତୁମେ ବାସ୍ତବିକ ଇନ୍ଦ୍ର ତୁମକୁ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ତୁମେ ଶୁକର ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମୟ ପୁରୀ ଗଲାଣି ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରିଯାଅ। ଆଜି ଯେମିତି ଆମେ ଏଇଠି ଏକାଦଶୀ ମହାତ୍ମାରେ ପାଠ ପଢିଲେ କଣ ସେ ଯୋଉ ଅପ୍ସରା ସେ ମେଧାବୀ ଋଷି କଣ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ସିଏ ଯଦିଓ ଦେବ ଉପବନରେ ବହୁତ ଋଷି ମାନେ କାରଣ ଶୁଦ୍ଧ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ସେମାନେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି। ଚ୍ୟବନ ଋଷିଙ୍କ ପୁତ୍ର ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଇଏ ତାଙ୍କର ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତପସ୍ୟାର ତେଜ ଦେଖି ଆକର୍ଷିତ ହେଲା। କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣିଲା। ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା ଅନେକ ତପସ୍ୟାର ଫଳ କ୍ଷୟ ହେଇଗଲା। ପୁନର୍ବାର ତାର ମନ ହେଲା କୋଉଠିକି ଯିବାକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ। ତାକୁ ଦେବ ଋଷିଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ତା କାମନାଟା ଚରିତାର୍ଥ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଇଠି ଇନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଅଭିଶାପ ସମୟଟା ଯୋଉ ଚ୍ୟୁତ ହେଇକି ଥିଲେ ସେ ଚ୍ୟୁତ ସମୟଟା ପୁରୀଗଲା। ତେଣୁ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜେ ଆସି କମଣ୍ଡଳରୁ ଜଳ ଛିଞ୍ଚିକି ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଇନ୍ଦ୍ର ରୂପ ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରିଗଲେ। ଠିକ ସେଇଭଳି ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯିବା ଯାଏ ଜୀବ କଣ ନା ଚ୍ୟୁତ ସ୍ତରରେ ବା ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ରହେ। ଆଉ ଯୋଉ ମାୟାକୃତ ଶରୀର ପାଏ ସେ ଶରୀର ଅନୁଯାୟୀ ତାର କାମ ସେ କରେ। ସରୀସୃପ ଶରୀର ପାଇଲା ସରୀସୃପ କାମ କଲା। ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମ ପାଇଲା ପକ୍ଷୀରୁ ଭଳି ତାର କାର୍ଯ୍ୟ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଲା ମଣିଷ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ଅଚ୍ୟୁତ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି ଅଚ୍ୟୁତ ଅର୍ଥାତ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ
जो माने भगवतमय, जो माने ये भगवान को वाणी को धारण करथांती एवं अभ्यास कर, धारण अर्थात संपूर्ण रूपे अभ्यास करथांती, सेथिरे युक्त होई थांती। तेणु आचार्य जे भली साधारण पदवाच्य नुहंती, तेणु से जो ब्राह्मण माने जो माने ब्रह्म नियम, भगवत नियम, शाश्वत नियम जो धर्म ताकू से माने से भली धारण करथांती, से माने शिक्षा दियंती, से माने शिक्षा दियंती। तेणु जे शिक्षा देव सी आ साधारण नियमर ता प्रति प्रयोज्य नुह। तेबे एठी गोटे श्लोक अति सुंदर जिनस कह जायछि, अर्च्य विष्णु शिलाधि गुरु गुरुसु नरपति वैष्णव जाति बुद्धि। अर्च्य विष्णु शिला आमर काली कहा जाइथिला जेंति चैतन्य चरितामृत कौन ना अर्चा विग्रह को शिला बा धातुमयी भाविब नाही। श्री गुरुदेव को प्रामाणिक गुरु परंपरा आसुथिबा गुरु बा आचार्य को साधारण मानव बोली भाविब नाही। अच्युत गोत्रीय वैष्णव को कौनसी निर्दिष्ट जाति वर्ण बा गोष्ठीर बोली भाविबा उचित नुह। जो माने सन्यासी नहीं छंती तांको जदि कथा प्रसंग रे प्रभु महाराज आपणकर जन्म स्थान टा कोठी, आपण कोठी जन्म होइथिले, आपणकर ना थिला कोन, से माने अति विरक्त होई जिवे। जदि केही बड़ी प्रश्न करे से माने अति विरक्त हो जान। आम गाँव जड़े एमती से सन्यास ग्रहण करचंती, आमर श्यामानंद गोष्ठी अंतर्भुक्त। बेले बेले गाँ को आसंती, गाँ को आसिले कौन करेंगे, तांकर जो माने सहपाठी थिले से माने आउ बाबाजी की बाबाजी बोली संबोधन कले मध्य पूर्व कथा टिके कहंती, हाँ सी रागी जाती। तेणु एभली स्थिति, तेणु कौनसी सन्यासी बा शुद्ध वैष्णव को आमे तांको पूर्वाश्रम कथा पचारिबा उचित नुहे, बा से एभली स्थिति रे थिले ए कार्य तांको पूर्वाश्रम रे करूथिले से जिनस केबे हेले मन पकेबा उचित नुहे। से भली बुद्धि होची कौन ना मायावादी गोष्ठी बुद्धि बा निंदित बुद्धि बोली ताको कहा जाए। आ गंगा जल को बा चरणामृत को साधारण जल बोली, गंगा जल जे कि विष्णु पदी विष्णु को पाद को स्पर्श करी आछंती, विष्णु को नख कोणरू निर्गत होइछंती, साधारण जल नुहंती। तेणु वैष्णव गंगा वैष्णव गंगा एमान को केबे हेले साधारण ज्ञान करिवो नाही। जे करिवो से कौन नारकी, से नारकी बोली एठी कहा गला। हरे कृष्ण। एकदा आसीने महासत्र दीक्षा तत्र दिवौकसाम समाजो ब्रह्मर्षिणांच राजर्षिणांच सतमः। हे साधु श्रेष्ठ महाराज, पृथु अन्य एक यज्ञ रे दीक्षित होइतिले, से यज्ञ रे देवता ब्रह्मर्षि और राजर्षि गणकर सम्मेलन होइतिला। आ गोटे यज्ञ करथिले। तापर एठी कहा जायछि जे से महासभा पूजनीय व्यक्तिगण यथायोग्य पूजित होला परे सभा मध्य तारका बेष्टित चंद्र सरस पृथु महाराज उत्थित होइथिले। अर्थात ये यज्ञ द्वारा तांकर तेज वृद्धि प्राप्त होइथिला। श्लोक 14। तेणु आमे तो 13 पर्यंत बोधे आलोचना करथिले। तेणु आपण सदाळे मने रखिबे गोटे जिंस जे अर्चे विष्णु शिलाधि अर्थात गुरुसुन नरमति वैष्णवे जाति बुद्धि, विष्णुर बा वैष्णवानां कलिमल मथनी पादर तीर्थांबु बुद्धि। अर्थात तीर्थ को साधारण जलाश्रय बोली भाविबा, तीर्थ को जलाश्रय बोली भाविबा, विष्णु वैष्णवान को साधारण लोक बोली भाविबा, आ वैष्णव को जाति बुद्धि भाविबा, अर्चा विग्रह को हाथमयी बा शिलामयी भाविबा,
ये सब जिनस जे करे से नार की तेणु ये जिनस केतबेले हेले करिवेनी ये जिनसटा हला एक शिक्षा। हरे कृष्ण ये बाणी विश्राम दबा माताजी हरे कृष्ण भगवत गीता टिके आरंभ करबा कि गोटे गोटे श्लोक आज्ञा आज्ञा प्रभु आज्ञा प्रभु कहूଥିଲି फास्ट आगे गोटे भगवत गोटे श्लोक भागवत गीता पढ़ंते प्रथम रु आमे जेंति एकादशी महात्मा आज पढ़िले प्रतिदिन भगवत गीता गोटे सही श्लोक आमे करबा तापरे समय को उत्तम पाठ कर आज्ञा प्रभु तो ठीक होता मुझे कहबेनी से दिन ना मुझे प्रभु को कहबे कहबे कालठो आरंभ करबा हरे कृष्ण आज्ञा जय श्री आदि की उपस्थित गौर भक्त वृंद की जयताय गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवानां हरे कृष्ण।